बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, अब तो दिनों की बात भी नहीं रही है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कुछ घंटों की बात है। तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी कौमी असम्बली के इजलास में और इतवार को, आज हफ्ता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल इतवार है और कल 11:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। कब बहस के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, उस पर वोटिंग होती है। तहरीक अदम एतमाद तो पेश कर दी गई है, लेकिन एक तहलका खेज एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस वक्त भी वजीर आज़म इमरान खान जो कि ये बात कहते हैं, इस बात का बरमला इज़हार करते हैं और यकीन जानिए मैं इस मामले में उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। हार तस्लीम नहीं करते हैं, शिकस्त तस्लीम नहीं करते हैं, लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुकाबला करते हैं। कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मुकाबला करने वाला हार जरूर जाता है, लेकिन उसको एक तसल्ली होती है कि यार मैंने मुकाबला किया है, मैंने हथियार नहीं डाले हैं, मैंने मुकाबला किया है, मैं जितनी मेरी ताकत थी उस तरह से मैं लड़ा हूं। लेकिन हार और जीत दोनों इंसान का मुकद्दर होती है, कभी आप जीतते हैं, कभी हारते हैं। दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि आज अगर आपके पास कोई चीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि कल वो हो या ना हो, और आज आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ बैद नहीं है कि कल वो आपको मिल जाए। इसी का नाम दुनिया है जनाब। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा यह जा रहा है कि किचन कैबिनेट का जो इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले किए गए हैं और ऑप्शंस निकाले गए हैं कि किस तरीके से इस सारे मामला से निकला जा सकता है या फिर इस मैच को जीता जा सकता है। उस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, अटॉर्नी जनरल से भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, स्पीकर से भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, और ये बात कही जा रही है, ज़राए इस बात को कोट कर रहे हैं, बावसूख ज़राए इस बात को कह रहे हैं कि ये बात ज़ेर गौर आई कि किसी तरीके से टाइम गेन किया जा सके। कौमी असम्बली का इजलास जब कल आएगा, उसके बाद बहस के बाद उसको मुलतवी कर दिया जाए और कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया जाए। 30 दिन के अंदर अंदर आपको कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में तस्सीह ज़रूर कीजिएगा। 30 दिन के अंदर जब आप तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, उसके अंदर आपको वोटिंग करानी होती है। तो स्पीकर की जानिब से उनको ये कहा गया कि जनाब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इसको मुलतवी कर दिया जाए और मुलतवी करने के बाद ये पोस्टपोन होता रहे और इस पर वोटिंग ना की जा सके। ऐसा नहीं हो सकता, ये काबिल अमल बात नहीं है, क्योंकि इसके फिर ठीक ठाक कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर सामने आएंगे। ये एक तरीके से गैर आइनी तरीके से चीज़ हो जाएगी। मैं इनकी इतनी समझ बूझ नहीं रखता हूँ, लेकिन ये कहा गया, ज़रा इस बात को कह रहे हैं कि उनको समझाया गया कि ये एक वो चीज़ हो जाएगी जो आपकी नेगेटिव इमेज के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपकी ये नेगेटिव इमेज निकल कर सामने आएगी। तो उसके बाद ये कहा गया कि किसी तरीके से एक जवाज़ पैदा किया जाए और मुल्क में इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए। इस बात का इज़हार मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ कि ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर बात की जाती है मुशीरों की जानिब से, वज़ीरों की जानिब से, और ये कहा जाता है कि एमरजेंसी का, मुल्क में एमरजेंसी का नफाज या एमरजेंसी लगाने का मामला ज़ेर गौर है ही नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन फिर मुख्तलिफ औकात में ये खबर निकल कर आती है जनाब, हर ऑप्शन पर बात की जा रही है। किसी तरीके से जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा, और फिर अगर जीत होती है तो मेरा मुकद्दर, हार होती है तो मेरी किस्मत। जनाब, ये बात अब निकल कर सामने आई है कि फिर ये कहा गया कि किसी तरीके से एक जवाज़ ये पैदा किया जाए कि मुल्क में इमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए, इमरजेंसी लगा दी जाए, और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया जा सकता है, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद फिर नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। ये वो ऑप्शंस भी थे जो इमरान खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़ेर गौर ज़रूर आए थे, बातचीत में ज़रूर ज़ेर गौर आए थे, लेकिन अपोजिशन ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। स्पीकर की जानिब से ये कहा गया, अटॉर्नी जनरल से जब मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो उन्होंने ये बात बोली कि अब इसको मज़ीद टालने का, यानी कौमी असम्बली को मज़ीद पोस्टपोन किया जाए, आगे लेके जाया जाए, बढ़ाया जाए, टाइम गेन किया जाए। और इस वक्त इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो इस एक नुक्ते पे घूम रही है कि किसी तरीके से टाइम गेन किया जाए, किसी तरीके से उनको टाइम मिल जाए, और इस टाइम मिलने के मामले में फिर जो मुनहरिफ अराकीन हैं उन पर किसी तरीके से दबाव डाला जाए कि वो अपना वोट अपोजिशन के पलड़े में ना डालें, फिर इत्तेहादियों से दोबारा बात करने की कोशिश की जाए। अगर ये भी नहीं होता तो आखिरी ऑप्शन फिर यही होगा कि जनाब असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाए, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और बेहतर तरीके से नए
آپشنز پر جایا جائے, نئے الیکشنز پر جایا جائے. قانونی ماہرین, بلکہ قانونی ماہرین کی بات ہی کہا جائے, سیاسی تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں جو جلسہ کیا تھا انتہائی شاندار بہترین قسم کا جلسہ تھا. مخالفین کچھ بھی کہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, جو عوام اس میں آئی ہوئی تھی ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بریانی کی پلیٹ دے کے لایا گیا تھا, ان کو کچھ لالچ دے کے لایا گیا تھا. وہ واقعی میں خان صاحب کی کال پر وہاں پر پہنچے تھے اور خان صاحب نے دھواں دھار خطاب کیا تھا, اور یہ خطاب نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں کافی زیادہ مقبول ہو. اس وقت جو ماہرین ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے, میری اپنی رائے بھی یہ تھی کہ خان صاحب کو اس کے نیکسٹ ڈے انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. کاف لی کو وزارت اعلیٰ نہیں دینی چاہیے تھی, بزدار صاحب کو اب ریزائن نہیں کروانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدار کو ہمیشہ سے خان صاحب کہتے تھے کہ وسیم اکرم پلس ہے, اور ان کے جو اقدامات ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں 30-35 سالوں میں پنجاب میں نہیں ہوئے جو ان کے 3-3.5 سالوں میں ہوئے. اب ایسا کیا ہوا کہ اتوار کو انہوں نے شاندار جلسہ کیا اور پیر کو آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب بزدار صاحب آپ ریزائن کر دیجئے, کیونکہ میں نے اپنی حکومت بچانی ہے, اس وجہ سے مجھے کافلی کو, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنا ہے. یہ ان کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو امیج پہ جایا, اور اس لیے گیا کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا, جس کا وہ برملا اظہار کرتے تھے کہ کمپرومائز تو کبھی نہیں کروں گا, بلیک میل تو کبھی نہیں ہوں گا, جھکوں گا کبھی نہیں. تو کیا کافلی ان کو جھکانے کی یا ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی؟ سوال ہی پیدا ہو. پھر دوسری بات جو سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں اور بڑی زبردست طریقے سے کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب خان صاحب کا جو یہ پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا وہ ملکی تاریخ کے چند جلسوں میں شمار کیا جاتا ہے جو بڑا شاندار تھا, اور لوگوں کی ایک جمع غفیر وہاں پر جمع تھا, لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. اسی وقت اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیتے, اور یہ ایک تاثر جاتا ہے کہ جناب میری کرسی کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی, مجھے کرسی سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو میں کرسی کا بھوکا نہیں ہوں, مجھے پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے, جس کا دعویٰ وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں, ایک نیشن بنانا ہے, قوم بنانا ہے. تو میں دوبارہ آؤں گا, لیکن اگر میرے خلاف سازش کی گئی تو مجھے کرسی سے پیار نہیں ہے, میں اس سے الگ ہو جاؤں گا. اور اس کا اظہار 2014 کے دھرنے میں کنٹینر پر کھڑے ہو کے خان صاحب اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں ہے. لیکن خان صاحب کے پاس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, آپشنز بہت کم رہ گئے ہیں, بہت ہی کم معاملات رہ گئے ہیں ایسے جس پر وہ غور کر سکتے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں, بلکہ وقت کیا, اب تو کچھ گھنٹے کی بات ہے, دیکھنا ہی ہے کہ باقی میں خان صاحب کیا یہ تحریک عدم اعتماد پہ کامیاب ہوں گے. اچھا ایک چیز, ایک خبر اور نکل کر سامنے آ رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک نیا وزیر اعظم نامزد نہیں ہوتا یا وہ اپنا حلف نہیں اٹھاتا, تب تک عمران خان صاحب کو ہی وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن پہ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.